दोस्तों अभी चला जाएगा अभी चला जाएगा मैं देखो कन्याकुमारी जाएगा। कन्याकुमारी में जाके सब चीज़ दिखाऊंगा। मथुरा में दिखाया, इधर दिखाया। देखो अभी चला जाएगा रात में कन्याकुमारी जाकर आप लोग को दिखाऊंगा। आप लोग वीडियो में बने रहो, सब दिखाना है। देखो भाई लोग नौटा बेजे गेছে, এখন সবাইকে পুজো করা হয়ে গেছে। সবাই এখন বেরিয়ে যাবে গেট থেকে। সবাই দেখুন 4টা গেট, মন্দিরের 4টা গেট আছে। মন্দিরের 4টা গেট, একটা গেট দিয়ে ঢুকছে, একটা গেট দিয়ে বেরিয়ে হচ্ছে। এখন 9টা বেজে গেলেই বন্ধ হয়ে যাবে। 9টা বেজে গেছে, বন্ধ হয়ে যাবে। অনেক লোকের ভিড়। আবার এটা দেখানোর পরে চলে যাবো ওখানকার রাত্রে কন্যাকুমারী যাওয়ার পরে কন্যাকুমারী দেখাবো। আমার ভিডিওতে तो बने रहो, सब लोग को दिखाऊंगा मैं। देखो मंदिर।